Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anga foli an wali ɲuman dɔn bi maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen. Bi kuma jante an bolo dakuruɲɛ fila dɔrɔn don concernant marche min ni o kɛra sibiri don. An bɔra k'a ye k'a fɔ marche ɲɛ mɔgɔ dɔw bɔra ka galon da an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madani Haidara ko a y'i kanto IBK ma k'a k'a to mɔgɔw k'u ka marche kɛ ko n'o tɛ ni min bɔra a la ko IBK nɔ don. An y'o kunnafoni sɔrɔ dɔrɔn an bɔra k'a démenti k'a galon yira tiɲɛ tɛ a ma kɛ. Bon marche bannen kɔfɛ fana an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka kumana fanw bɛɛ n'i ye fɛn o fɛn mɛn balanden da i b'a sɔrɔ a y'a ta balanba de da. An tulo b'a la dɔw fana bɔra u bɛ ka kuma lankolonw fɔ kuma min ma n'u diya kuma ɲumanw tɛ quoi. Mais kuma ɲɛsinnen bɛ jumɛn ma an karamɔgɔ tuguni ko yala ale yɛrɛ miirina ye jumɛn ye nin ko la. Bon de la an kan bɛ bɔ ka nin avertissement kɛ kangarida de don bɛɛ lajɛlen que ça soit opposition wala majorité a bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ da bɛ nin ko in na kangari in bɛ ka da bɛɛ. Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i ka jɔyɔrɔ ɲini kɛ sariya kɔnɔ, bɛɛ bɛ se k'i ka bonya ɲini kɛ sariya kɔnɔ, i bɛ se k'i ka politiki kɛ sariya kɔnɔ. A ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen don k'a ban. An b'a fɛ aw k'aw ka o baaraw kɛ mais fɛn min ye an karamɔgɔ tɔgɔ ye aw ka baara ninnu kɔnɔ k'a employé k'a ka sɔnw ta k'a labaara aw ka faveur kan an bɛ min ɲini aw fɛ aw ko o de dabila. Kojugu ti bɔ dugu la gansan. Ni mɔgɔ min y'an ka nin kuma in faamu k'a dabila alhamdulillah. Nka ne mɔgɔ min m'o fana faamu o tɛ kojugu ye min ka di i bɛ se k'o kɛ. Nka i k'a dɔn k'i kelen tɛ datigi ye. Ne hakili la nin nkalon ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ kun ye jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini de ye politiki sira kan. Mɔgɔ o mɔgɔ n'an y'i sɔrɔ nin ko sugu la i ka sigi n'a ye k'a fɔ ni tɔgɔ tiɲɛ i tɛ se o la k'an bɔ. Ni a sɔrɔla ko kuma yɔrɔ don dati i bolo k'an bɔ personne Mali bɛ kuma dati mɔgɔ bolo k'an bɔ a b'an bolo de moyen sugu bɛɛ lajɛlen dɔ la télé radio réseaux sociaux sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ se k'a kɛ fan bɛɛ mais an da delen don k'a fɔ k'an sirannen don tɛ dɛ ayi n'o siran tɛ. Bon o la an karamɔgɔ tɔgɔ a sira o sira kan an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ o de ye a y'a ye k'a to yen. A y'aw ka ko kɛ. N'i ye mɔgɔ mɔgɔ kan mɛn k'a fɔ ko Haidara jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko ninnu na anw b'a ye tugu de bɛɛ n'i ka ko ye cogo don mais anw b'a ye tugu de. N tɛ Haidara jɔyɔrɔ tɛ fila ye saba tɛ Haidara jɔyɔrɔ dogolen tɛ o. Ne hakili la o ti nin dɔrɔn ye depuis Mali ko daminɛna Haidara jɔyɔrɔ ye kelen de ye o ma dogo maliyɛn den si la fɔlɔ. An b'a ta an kɔrɔ yan nin ko min yɛrɛ filɛ nin ye senna sisan mɔgɔ fɔlɔ min wulila Mali kɔnɔ k'a fɔ ayiwa an ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la Mali ma hɛrɛ tɛ o tuma maliyɛnw yɛrɛ an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fanga jɔyɔrɔ nɔfɛ k'an ka jamana ci anw société civile anw diinɛ ɲɛmɔgɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka forum ba kɛ forum min n'o kɛra mai kalo daminɛ na sisan ka bɔ ni bɛnmakanw ye résolution ye k'a di président ma o kɛra téléw ni radio la diɲɛ bɛɛ y'a ye ani réseaux sociaux kan ka tila ka taa opposition fana fɛ ka taa o sɛbɛn kelen di olu fana ma an b'a fɛ élection ka kɛ bɛn kɔnɔ ni jɛlenya ko don a ye sigi ani gouvernement aw ka bɛnkanw ta aw bɛɛ bi jɛ min ma élection ka kɛ o kɔnɔ an ti fitina fɛ an faso kɔnɔ fiyewu. Haidara jɔyɔrɔ min na o ye nin mais o kɔfɛ o majorité o opposition an bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ jumɛn ɲini Haidara la tugun ka tɛmɛ nin kan. Haidara jɔra jɔyɔrɔ la dɛ mais sabali bɛɛ kɔnɔ ani bonya bɛɛ kɔnɔ n'o tɛ personne mɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko o placelen don jamatigiya la ani tɔgɔtigiya la ka Haidara bɔ. Hali sini ni Haidara ko ko wulu ka kɛ Mali président ye billahi élection na a bɛ passer mais Haidara jɔra diinɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la yala
Johnny placé le nom bi ka nyemoko nyini Mali la ka tema Haidara ni jamatigiya n'a sɔrɔ ko jama de bɛ mɔgɔ sigi mais a jɛra ko mun kama an faso kisili kan o de la élection min tɛmɛna 2013 bɛɛ y'a ye mɔgɔ min n'o ye jama mobiliser ka jama fara ɲɔgɔn kan ka malidenw bila ka taa voter o de kɛra Haidara ye mais a m'i bolo ɲɛsin finman ma a m'a ɲɛsin jɛman ma élection selen a fa kɔnɔ yɛrɛ la a ko k'an jɛra bɛɛ ma min ka di min ye bɛɛ ka t'o ta ni faso kanu ni faso jɔli ta o bɛ kɛ sariya sun lakurayali kuma fɔra yan bɛɛ wulila kuma min ka di min ye bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko Haidara bɛ finmanw fɛ dɔw ko k'a bɛ jɛmanw fɛ mais nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔ min kɛra o ta lasabaga ye mɔgɔ min y'o tasuma faga ji la o de kɛra Haidara ale ni dugulenw ye ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ale ni société civile bon o la ni maliden min ko bi ko ne t'a dɔn Haidara kuntilenna ye min ye o ta ye tugu de ye wa ou bien ban de don ou bien dala ɲinini de don an bɛ fɛ k'a dɔn mun kelen de don o la fila tɛ saba tɛ komi kojugu tɛ bɔ dugu la gansan n'an y'an karamɔgɔ tɔgɔ mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da la n'a sɔrɔ i mago bɛ mangoya mugu la k'i min a la k'i ko a la ka si a la n'i mago b'o de la i ye den qualité min ye dɛ i sugu yɛrɛ ye min ye dɛ an bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛnw politique mɔgɔw n'a sɔrɔ la aw ka kɛlɛ ninnu bɛɛ kun ye jama ɲini de ye mɔgɔ o mɔgɔ t'a fɛ k'i mangoya Mali kɔnɔ an b'a fɛ i bɔ o bɔ i don o don i ka mɔgɔw lasu ka bila Haidara tɔgɔ tiɲɛni n'a mankutu tiɲɛni n'i ye nkalon min danna an b'a nkalon walaki ka bɔ an na ka tila k'a nɔrɔ i la personne mɔgɔ si tɛ se ka o bali ni kuma da don kuma da b'an bolo fan bɛɛ telew b'an bolo an da t'an dimi kan tɛ se ka kuma arajow b'an bolo an da t'an dimi kan tɛ se k'o sɔrɔ réseaux sociaux kan an bɛ yen a pagaye fan bɛɛ lajɛlen na n'an k'an bɛ min fɔ n'an k'an bɛ min kɛ sini bilahi an b'a kɛ o tuma nin avertissement de don a y'a ko ko kɛ a ko an sen bɔ Haidara jɔyɔrɔ ye min ye o dogolen tɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya wulila Mali kɔnɔ ka bɔ Mali ko daminɛ ma fo ka se bi ma cɛ min jɔra a ko kɛlɛli la k'i seko bɛɛ lajɛlen k'a la bɛn ka sabati kabi coup d'état minnu kɛra Mali kɔnɔ sɔrɔdasiw ka fanga tumaw la a bɛɛ lajɛlen cɛ si ma o kɛlɛ kɛ min tɛmɛna Haidara kan Bamakɔ dugulenw ka fara société civile kan tuma bɛɛ ani ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali kisi ka bɔ gɛlɛya dɔ ma mais filɛ ni galama tɛ se ka ci ɲɔgɔn na ni dɔ ma taa drogue ta k'i fa kana sigi écran ɲɛfɛ ko n ta ye n ka téléphone ye an bɛ réseaux sociaux kan min ka di ye n b'a fɔ Haidara y'a kɛ tan Haidara y'a bɔ tan o tuma fila ni saba t'anw fɛ dɛ ne maa min mago b'i yɛrɛ la k'i mago b'i jama na sira wɛrɛ ɲini ka Haidara to mais n'i kɔni taara a nɔrɔ Haidara de la i mago bɛ min na siga foyi t'a la n'o ye i sugu yɛrɛ ka dɔn i ye den qualité min ye ni Ala sɔnna Maliden bɛɛ lajɛlen min dɔn o dakuruɲɛ fila avertissement dɔrɔn de tun don k'a lase bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ ko o ko la Mali kɔnɔ o de tun don hakɛto b'a kan sɔli ala Muhamadi salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh